салом алейкум бародарони қандум, ҷавонои муҳтарам, навасои қанди бобош. салом алейкум ғарибо, муҳоҷиро, мусофиро. худои меҳрубон, хоҳони он ҳастам ки ҳамаи муҳоҷиро, мусофиро, ғарибо бо сари баланду тани саат, мағзи солим, бо файзу баракату дасти пур ба ватан баргаштана насиб рӯзишон бигардонаву чӣ муроду мақсади орзуи доранд, ба муроду мақсаду орзуинашон бирасад. аллоҳу акбар. ҳама вақт бародарони ғариб, ман дар ҳаққи шумо дуогӯ ҳастам, шумо ҳам дар ҳаққи бобо дуогӯ ҳастед. дуогӯ бошед, зиндаву сарбаланд бошед. хоб, имрӯз як муроҷиати бародарона ба бародари тоҷик, додари қанди ман Фахриддин, яке аз блогерҳои кӯҳнатарин, ман камтар ба ӯ муроҷиат мекунам. ҳоло он ки мо чӣ гапе мегӯем, муқаддасоти мо, муқаддасоти мусулмонои тамоми дунё аз рӯи Қуръон гап занем. вақте Қуръонро ба даст меорем, мегирем, бояд бетоҳрат ба даст нагирем. намедонам ки ба филм ҳам хел мефаҳмам. бояд ҳурмат я эҳтиром дошта бошад. бояд ҳам хел бусаборон мекунем. Қуръон каломи Аллоҳ ай. айрӯи бояд гап зад. бародарони қандум, муроҷиат ба ин бародари тоҷик мегӯям каналша. як наворе кардай ду ҷо вай ман барои ҳамин ду ҷо камтар чӣ бигӯем, гапи нохуб гуфтаге барои ҳам муроҷиат мекунам. ҳоло он ки ман як 4 бор, хато накунам агар 4 бор ман комментаре нависондам, гуфтам ки бародарҷон, гапҳои хуб хати бародарҷон, буро мо ҳам суҳбат кунем, оиди хисрат суҳбат кунем. тамом оиди хисрат ки Шароф гуфт, номша гирифт, бахшиш акай Шарофуддин. ман тара намешиносам, мумкин дар автобаза як ҷои кор кардаги бошем, ё ки дар автобаза як бобои Шароф буд, мисол вулканизатсияда кор мекард. ман ҳақиқатан ҳамин хел ҳаракат кардам, натонистам биромада натонистам, низ пешав шид, ман хоб кардам, саҳар хестам, гуфтам биё ака як суҳбати бародарона кунем барои бародари тоҷик. охи бародари тоҷик, шумо сухан сар кардед, гуфтем ки бобо намедона чӣ кор куна, айгиҷо сар куна кор бура маъни қатида. нахо ки бобот надона, бобо нахо синни солаш ба 70 дака хурдаиста надона ай чӣ сар куна. бародари тоҷик ба фикрам агар рӯи ҳисобу китоб бигирем, оли бисолаҳо дар кор ки бото пайравои тай кардагӣ бобота тай кунӣ. бародари қанди ман, ту гуфтӣ ки ҳами бобо вақте ки дар ютуб баромада гап мезанӣ, бинандагони муҳтарам чунон ҳам гап мезананд ки ҳами чиликат мега бобо чӣ кор карда, ин чилики мара дидӣ, мега чӣ кор карда, ҳамро мепурсад. ту гуфтӣ ки бобо хисрата мисол овардӣ, гуфтӣ вай бухат мекунанд, чӣ мекунанд, бухат мекунанд. хиёл го ки бинандагони муҳтарам намефаҳманд ки бобо бухат мекарда. бародари тоҷик, факту ҳуҷҷату рақаму далелу муҳру печат бояд гап зан. бародари тоҷик бисёр мулоим биё гап занам қати ту ки ту блогери кӯҳна будай. ба бобот ба як мусафед хайки ман худмам мусафедам, не ки ман қати биё гапи сахт гап назанам, лубой тат гап мезанам. ту давраи ҳамун Зелимханда чӯ набуромадӣ гап занӣ? чӯ набуромадӣ ҷавоб шудӣ? ҳамин бобот барои ҳар як калимаи гуфтагиш ҷавоб мега, иншоаллоҳ ба амри худо дар ин динорам дар қиёматам ва шумо будонем ки ба ҳар як калимаи гап задагитон ҷавоб мегем. фардо рӯзи қиёмат ҷавоб мегем, запис мешаваӣ. бо нагӯем ранги репхоно ки курш кунем.
خب برادران من و یارم روز میشود که رنگی نوعیان بود یا تا گفت که رپ بس کردم که بس کنن خاک خدا هدایتشون کنن بعد گپ نمیگم شما پروست فکر ما بیان میکنم برادری تاجیک بالای یوتیوب در رامکه یوتیوب در کروجوچ که 18 ساله موندی یگام گپی قبیح یگام گپای سکسوال جا نبود که آخی چون موندی اورا برادری تاجیک فقط از اون میدونم امرم کلا پلا میدونم جا نویسوندی اودایی باره کروجوچ که در باره از اون چو گپ نزدی برادری تاجیک باید هر یک سخنم در جواب باید بگه وقتی که بیننده میدوراید وقتی 18 ساله میبیند باید تو اونجا گپای سکسوال میگفتی که میگفتن که 18 ساله گوش نکنه تو نگفتی برای چی کردی را تو برای از اون چو گپ نزدی برای بخاتی بوبود میگوی به تورات قطعی بگی قرآن آیوسو ما قرآن آیوسی میگیرم خداوند هر نمونه نظارت کنه خداوند خودش حکم کنه ما گفته ایستم رنگی برادری دیبک گفت که وقتش در بود حاضر نیست حاضر گفت ما برای راست خدا هدایتش کنه برادری دیبک کانال دا دینا 35 минут гап зад ман натонистам наметавонам дуромада хатиш гап зада ягон сухана гап занам ки натонистам бародар ҳоҷи комроншоҳ гуфт ки чизе ки буд баъданш иқрор мекунад чизе ки буд мо ҳамра бас кардем дига накардем чи охир дар қуръон сураи насӯҳ биромадагия ки охир бахшиш муллоҳо медонанд ира сура биромадагия барои тавба кардӣ аз модар нав таваллуд шидӣ بخاد میکنه میگو جوانی دا ممکن هر کاری شیدنش در کار سین سال یاشیده مطلب بعد زبانی تاجیکی لحن شیرین تاجیک خاطی میگم که تا اگر دکازات که ما بعد ارمی خدمت عسکری اومده اگر ما بخاد اوسو بیسه پیوار دهان دا گرفته باشم من کلامی الله ای بچه چی گفته ایسی تو؟ خسرت آوردی دائما باند رو آوردی خیلی من برای همین باید کردم چوها کامنتر رو کور کردی تو نگو که بابا ایو بابا هستای بابات فقط حجت و رقم و دلیل و مهر و پیچات که دیگه میزنه دکازات نکنی بگذار تماشا بینو خودش باقا بودیان برادران خاندم برادر جان خوب گوش کن وظیفه بلاگر این است که یک کاری نیک یا راهی نیک یک معرفگری ملت تاجیک ملت پرست نگین خلق تاجیک تاجیکستان عزیز معرفگرش باشه نصیحتگرش باشه راه نشانتهش باشه بلاگرها دولی ما بسیار گپ ها دارم بسیار وای دارم برای همین اگر اتویت دادنی باشی سریالی ایندیس که تا سرکه با ترا میگم که سریالی ایندیس که کهنه شده اگر دوره سویز دا بود حاضر سریالی ترکی برامده با ای ترکیش سر نکنم بیا ما و تو دوست باشیم برادر باشیم وقتی ما تماشا هستیم دوست باشیم برادر باشیم در خدمتی خلق و وطن باشیم در خدمت مهاجرا باشیم در خدمت اسلام عزیز باشیم در خدمت تاجیکستان عزیز سربلند باشیم ما ترا بخشیدم اتویت دادنی باشیم میخ که اتویت میتون با کسی که اتویتش میتون بگذار تماشا بینو خودش وای کنه داری کنه خلاصه بران زنده باشید